Naimbagngag sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runan adamag dito PTV Cordillera. Manarimaan ti pan nakatarimaan dagiti nadadala classrooms iti Cordillera Region gapu kadagiti naglabas a bagyo. Sigun iti Department of Education saan met nga apektado ti panagadal dagiti ubing gapu iti patungpal dang alternative learning mode. Ni Christine Bornolia sa Baway para iti detalye. Ita atawan. Nakarumanan ang naapektaran ti Region Cordillera iti panagdalapos ti napipigsa a bagyo kas iti Typhoon Nando ken Uwan. Nagsagrapmat iti nakaro a dadaal dagiti pagadalan iti nagduduma a lugar iti rehiyon. Iti kaudyan na datos ti Department of Education Cordillera. Nasurok sa nga ribo inna magasot a pagadalan ti naadaan iti minor damages. Nasurok 5 gasot 70 ti nagsagrap iti major damages. Ken nasurok sa nga gasot sa nga pulumat iti totally damaged classrooms. Sigon iti DepEd, manarimaan ti pan nakatarimaan dagiti pagadalan nga adaan iti basit a dadael tapno maaramat dagiti estudyante. Sa DepEd kasi mayroon tayong tinatawag na fund na for clean up, meron din for minor repair, at pero sa major at saka pag major repair na yan at saka pag kailangan ng new construction ay hindi yan agad-agad na nabibigyan ng pondo. So far, ang naibigay ngayon na pondo sa amin is for clean up at saka for minor repair. Kabayata na matartarimaan dagiti classrooms, impasigurado ti ahensya asaan na makumpirmiso ti panagadal dagiti estudyante. Nagduduma nga alternative learning mode iti ipapaayda iti estudyante depende no anya ti sitwasyon iti lugar dagitoy. Doon sa mga schools na meron silang gadget, may cellphone, or sila ay nabigyan ng laptop or tablet, gumagamit sila ng yung tinatawag na asynchronous kasi meron naman kaming binigay na lessons na pwede nilang gamitin. Really dito sa car, gumagamit pa rin ng learning activity sheets at saka yung module. Nagyaman ti DepEd kadagiti kamang ti PNP, BFP, Manursuro, volunteers ken dagiti naganak at imulong iti panagdalos kadagiti naapektaran a classrooms. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Iti sabali adamag aktibo dagiti kamang ti Philippine Army amang ipaay iti serbisyo da kadagiti agkasapulan. Pamanaknag ti panangipaay da iti tulong para iti panakipatakder ti may sa pagadalan iti Kabayan, Benguet. Report idano ni Jezreel Kate Lapizar. Dakkel tinagbalin nga akam ti 513 Engineer Construction Battalion of 51st Engineer Brigade ti Philippine Army iti pan nakaipasdak ti 1 classroom building iti Kabayan, Benguet. Gapu ta isuda mismo tinang plano kan nangipatungpal iti labor kan technical work. Pinanaknakanda asaan laeng nga iti rinnupak ti pakakitaan ti presensya da ken ti panang talinaed ti linak ken kapya nuket di mariknamet laeng ti serbisyo da iti komunidad. Iti anyaman a panawen nakasagana da ang mangipaay iti tulong kadagiti umili ken iti pagilyan. Ang ating capability is your army engineers are also capable in constructing roads, bridges, electrification and water system. And both horizontal and vertical infrastructure kaya po ng ating sundalong inhinyero. Malaksid iti dayta, mangipat patungpal damatlaeng iti naduma-duma a programa kan proyekto tapno masuportaran ti panagduras ti ekonomiya ken ti panagbiag dagiti umili. Aktibo met dagiti militar ti panangipaay iti tulong kadagiti naapektaran ti bagyo iti rehiyon idi napalpalabas a bulan. Kasama na rin doon ang ating operations on humanitarian assistance and disaster response kung saan isa sa mga primary na search, rescue and retrieval units na tumutulong sa ating local government units ay ang Philippine Army. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya siyak ni Audrey Villana na imbag ngal daw.